la vidéo numéro 6, toujours le chapitre 2, le chapitre des lois de Newton, les équations du mouvement. Alors, là, on fait un petit rappel. X, Vx, ou bien tout simplement V, et l'accélération à x qu'on va noter petit a. Pour passer de x vers Vx, on fait la dérivée. La même chose, si je veux passer par Vx la x, je dois dériver. Yani Vx, il y a la dérivée de x, ou x, il y a la dérivée de Vx. Maintenant l'inverse, si je veux passer de ax vers Vx, je dois faire l'inverse de la dérivée. L'inverse, c'est la primitive, l'asliya. Donc là, je dois faire la primitive. Mouvement rectiligne uniforme. Alors là, le mouvement rectiligne uniforme, on a trouvé l'accélération égale à 0. Donc la primitive d'IL A تعطيني V. Ou la primitive de 0 c'est une constante, غادي نسميوها V0. La primitive de V تعطيكم X. La primitive تاع هذه هي V0T plus X0. المهم هادو غير خدوهم دروك في هاد اللحظة هكا مباشرة. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié, l'accélération c'est une constante. La primitive d'IL A غادي تخرج لنا AT plus V0. Et enfin X هي 1 demi AT carré plus V0T plus X0. نركزوا مزيان على V0. V0 c'est la vitesse initiale. يعني la vitesse T égale à 0. Ou x0 la même chose, c'est l'abscisse du point à t égale à 0. C'est l'abscisse du point de départ. Enregistrement. Exemple. Il a خدينا l'exemple تاع قبيلات. هاد l'enregistrement déjà شفناه. On a calculé V1, on a calculé V2, V3 et V4. Et on a calculé A. A لقيناها 0,25. شحال لقينا A 12,5. Trouvez les équations du mouvement si M0 est l'origine des abscisses et M2 origine des dates. Alors هنا باش ما تغلطوش في الاول قال لك M0 l'origine des abscisses يعني تمشي هنا عند M0 ودير الأو دير أصل المعلم. ها المتجه الوحيدية الطول ديالها 1 متر. Et M2 origine des dates. تحت ال M2 تجي دير T تساوي 0. T égale à 0. Alors هنا maintenant les équations du mouvement. نبداو بال A. ال A هذيك c'est une constante. قلنا هي 12,5 mètres seconde carré. V. دروك راني في لو موفمون rectiligne uniformément varié. يعني خصني نخدم ها هما les équations du mouvement. Donc غادي نجي نكتب V égale AT plus V0. الآن راني ديجا نعرفها هي 12,5 تبقى لكم V0. وشنو قلنا على V0 سي لا فيتاس إنيسيال. إيوا في لانستون T égale à 0 لو كور فين راه في لو بوان M2. إيوا V0 هي V2 و ال V2 ديجا حسبناها 0,625. Donc le V غادي تولي لكم 12,5 T plus 0,625. Maintenant X. X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0. الآ عرفناها ال V0 عرفناها باقي لي X0. Avec X0 قلنا له x0 c'est l'abscisse à t égale à 0. إيوا في t égale à 0 لو كور فين راه في M2. إيوا ال x0 هو الأوفسول ديال M2. c'est l'abscisse du point M2. et puisque ها l'origine ها لو بوان بشحال المسافة من حتى لهنا 1 سنتيمتر يعني 0,015 متر. je répète هاد ال x0 c'est l'abscisse à t égale à 0. T égale à 0 le corps كان في le point M2. هو ال x0 هو ال x ديال M2. puisque هذا هو l'origine ال x ديال M2 بوزيتيف كتبعد عليه
هنا نص وهنا واحد دونك 1,5 سنتيمتر هي 0,015 متر. Exemple 2. M2 origine des abscisses et MA origine des dates. Le même enregistrement راني عاود درتو هنايا. قالوا لي M2 هي l'origine des abscisses. إوا نمشي عند M2 هنا ندير الأو. ها الأو ها الإي. في T égale à 0 قالوا لي MA. إوا MA T égale à 0. ها l'origine des dates. يعني منا بدينا نحسبو الزمن ومنا بدينا نحسبو المسافات. الأ سا شونج با هي 12,5. لو في هي أ تي زائد في زيرو افيك في زيرو. دروك شنو هي؟ الوغ في لانستون تي إيكال زيرو لو كور دروك راه في ام واحد. إوا في زيرو هي في واحد و في واحد هي 0,375. الإكس ان دومي أ تي كاري بلوس في زيرو تي بلوس إكس زيرو افيك إكس زيرو. دابا في تي إيكال زيرو لو كور راه في ام واحد هو إكس ديال ام واحد. إوا هاد ام واحد هادي راه جاية افون لوريجين. elle se trouve avant l'origine donc l'abscisse est négative. combien la distance هنا واحد donc moins 1 سنتيمتر يعني moins 0,01 متر.